अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं रीटारगेटिंग। हम रीटारगेटिंग कैसे करते हैं। हमारी ऐड टू कार्ट्स जो अबैंडन हुई हैं, लोगों ने जो ऐड टू कार्ट किया और परचेज़ नहीं किया, हम उनको किस तरह जो है दोबारा ऐड दिखा के उसमें से सेल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स से हम क्रिएट के बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ से क्रिएशन लोड होने के बाद हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ से हमने अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो चूज़ कर लेना है, कैटलॉग सेल्स। कैटलॉग सेल्स सेलेक्ट करने के बाद हमने अपनी कैटलॉग को सिलेक्ट कर लेना और फिर हमने कैंपेन नेम दे देना है। ये ऑप्शनल है। कैटलॉग जो है वो आपने मस्ट सेलेक्ट करनी है, लेकिन जो कैंपेन नेम है वो ऑप्शनल है। आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप टेम्पलेट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब क्रिएट नेम टेम्पलेट करेंगे तो आप यहाँ से कैंपेन का नेम ऑटोमेटिकली उसमें सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है कैटलॉग सेल्स के साथ साथ हमने अपनी कैटलॉग को सिलेक्ट कर लेना। कैटलॉग सिलेक्ट करने के बाद फिर हमने आ जाना है। अगर आपके लेट से दो एड सेट्स हैं तो आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को भी ऑन कर सकते हैं, और अगर आपका सिंगल है तो फिर इसको ऑफर आना दें। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपना प्रोडक्ट सेट जो है वो चूज़ कर लेंगे। अगर आपने कोई डिफरेंट प्रोडक्ट सेट्स बनाए हुए हैं तो आप उनको लेके टारगेटिंग कर सकते हैं। लेट से मैंने भी फ़िलहाल अपनी जो सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको चूज़ कर लिया। उसके बाद मैं कोई ऑफ़र देना चाहूँ तो ऑफ़र दे सकता हूँ अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को जिन्होंने अबैंडन्ड ऐड टू कार्ट किया हुआ। लेट से मैं उनको कोई अच्छी ऑफ़र दे देता हूँ तो मुझे उससे ये फ़ायदा होता है कि कस्टमर जो है अट्रैक्ट होकर मेरी वेबसाइट पे आता है और वो बाय भी करता है। फिर यहाँ से मुझे अपना बजट सिलेक्ट कर लेना। बजट इसका जो मिनिमम रिकमेंडेड बजट है वो 10,000 के करीब है फेसबुक का। अगर आप अपना सेट करना चाहें आप अपना भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी बजट को लेकर चलें। लेकिन टारगेटिंग में जो सबसे बेस्ट ऑप्शंस रहेंगी वो डिफ़ॉल्ट बजट ही हैं। तो ये आपके ऊपर वैसे डिपेंड करता है कि आप अपना बजट सेट कर लें और अपनी टारगेटिंग कैसे कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ से हमने अपना डेली बजट ले लिया। बजट लेने के बाद जो है हमने यहाँ पे आ जाना है ऑडियंस वाले सेक्शन में। यहाँ पे हमारे पास है रीटारगेट एड्स टू पीपल हु इंटरेक्टेड विद योर प्रोडक्ट्स ऑन एंड ऑफ फेसबुक। तो हमने यहाँ से ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप अपने किसी क्रिएशन में लेट से आप डिटेल टारगेटिंग में जाना चाहें तो आप डिटेल टारगेटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप उनको भी ऐड दिखाना चाहते हैं जिन्होंने पहले आपकी प्रोडक्ट से इंटरेक्ट नहीं किया तो आप उनको भी ऐड दिखा सकते हैं इस ऑप्शन से, या आप अपनी सेव्ड ऑडियंस यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें जो रिकमेंडेड है रीटारगेटिंग में वो ये वाली ऑप्शन है। हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो है ये ऑप्शंस नीचे आ जाएंगी। आप सबसे पहली ऑप्शन जो है इसमें व्यू और एडिट टू कार्ट बट नॉट परचेज्ड। अगर हम लेट से हम ये कहते हैं कि ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट सेट है जो हमने यहाँ पे चूज़ किया, ऊपर यहाँ पे हमने ये प्रोडक्ट सेट चूज़ किया, इसमें से किसी ने प्रोडक्ट देखी हो पर उसने ऐड टू कार्ट की हो लेकिन परचेज़ ना किया हो, तो 14 डेज़ के अंदर या लेट से हम इसके डेज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके। लेट से हम 21 डेज़ में चले जाते हैं और हम कहते हैं 21 डेज़ में किसी ने परचेज़ ना किया हो लेकिन हमारी जो प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड ऐड है या हमारी प्रोडक्ट है उसने व्यू की हो या ऐड टू कार्ट की हो तो हम उसको भी ऐड दिखा सकते हैं। तो ये रीटारगेटिंग का हमारा पहला ऑप्शन है। फिर हमारे पास है एडिट टू कार्ट बट नॉट परचेज्ड। ये हमारे पास दूसरी ऑप्शन है। अगर किसी ने ऐड टू कार्ट किया है पर सिर्फ और परचेज़ नहीं किया, इसमें हमारे पास दो ऑप्शन आ रही हैं। आप इसको थोड़ा सा फोकस करें तो व्यूड और एडिट टू कार्ट, और यहाँ पे हमारे पास है एडिट टू कार्ट बट नॉट परचेज़। ये दो जो होती हैं ना, ये मैं आपको ये बता दूं, ऐड टू कार्ट और परचेज़ जो है वो थोड़ा सा सिमिलर सा एक है। इसमें भी एडिट टू कार्ट में भी जो है ऑप्शन यही होती है कि वो नियरेस्ट होता है परचेज़ के कस्टमर जो आपका होता है, और परचेज़ भी जो होता है वो नियरेस्ट होती है आपकी परचेज़ के। तो लेट से आपने ये वाली ऑप्शन ली और फिर उसके बाद आप आ गए अपने एड्स के ऊपर। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी आ जाती है। ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी में हम जो है यहाँ से लिंक क्लिक्स ले सकते हैं या कन्वर्जन इवेंट ले सकते हैं। अगर आपका जो है रिटर्न ओवर स्पेंड ऑन है, वैल्यूज़ ऑन है, तो आपके पास यहाँ पे ये वाली ऑप्शन भी ऑन होगी। इससे आपकी ज़्यादा बेहतर और अच्छी टारगेटिंग होती है। तो इसमें जो हम स्पेंड कर रहे होते हैं उससे ऊपर हमें जो है ना रिटर्न वापस आ रहा होता है। तो इसमें जो है हमारे पास कन्वर्जन इवेंट्स भी हैं
ہم کنورژن ایونٹس لیتے ہیں تو ریکمینڈیڈ جو ہے وہ پرچیز ہے. ایونٹ ٹائپ آپ پرچیز لیں, پرچیز لے کے پھر آپ اس کو ایونٹ کو جو ہے وہ آپٹیمائز کریں, یا آپ اس کو ڈیفالٹ پہ رکھنا چاہیں تو آپ اس کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں. اب اس میں بہت سارے طریقے ہیں ان کو جو ہے بہتر آپ کی سیلز جنریٹ کرنے کے. لیٹ سے آپ یہ دو کو جو ہے دو ایڈ سیٹ کریٹ کریں. ایک میں آپ لے لیں ویو اور ایڈ ٹو کارٹ بٹ ناٹ پرچیز, اور پھر دوسرے میں آپ لے لیں ایڈ ٹو کارٹ بٹ ناٹ پرچیز, اور آپ اس میں سملر ڈیز لے سکتے ہیں, یا آپ اس میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس میں کتنے دنوں میں لوگوں نے ایڈ دیکھا ہو تو آپ ان کو دوبارہ سے دکھانا چاہ رہے ہیں, ایڈ ٹو کارٹ کیا ہو یا ویو آپ کی پروڈکٹ کی ہوں, تو آپ وہ دو ایڈ سیٹ بنا کے اس میں سے بہتر ریزلٹس نکال سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ اپ سیل پروڈکٹس ہے. اپ سیل پروڈکٹس کیا ہے؟ اپ سیل پروڈکٹس کے اندر ہم یہاں سے جو ہے کوئی بھی ایک لے سکتے ہیں ایڈ اپنا پروڈکٹ سیٹ, اور ہم اس کو اپ سیل کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ میسیج بھی ہے, پروموٹ آپ کا پروڈکٹ سیٹ ٹو پیپل ہو ویوڈ دا پروڈکٹ سیٹ بلو ان دا لاسٹ 14 days. اب فار ایگزامپل اس میں سے کسی نے دیکھی ہوئی ہے ہماری پروڈکٹ بیگز اینڈ کلچز میں سے, تو ہم ان کو دوبارہ سے ایڈ دکھاتے ہیں 14 دن کے اندر جس نے ویو کیا ہو. ٹھیک ہے جی, تو اس سے ہم جو ہے اپنی اپ سیلنگ بنا سکتے ہیں. اور پھر ہمارے پاس کراس سیل ہے. کراس سیل جو ہے ہمارے پاس وہ کیا کر رہی ہے کہ لیٹ سے پروموٹ آپ کا پروڈکٹ سیٹ ٹو پیپل ہو پرچیز فرام دا پروڈکٹ سیٹ بلو ان دا لاسٹ. آپ یہاں سے اپنے ڈیز لے لیں گے اور آپ یہاں سے وہ پروڈکٹ سیٹ لے لیں گے. لیٹ سے آپ کراس سیل کر رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کی پروڈکٹس اس ویلی میں سے دیکھی ہیں آپ ان کو واچز دکھانا چاہ رہے ہیں اور آپ ان میں سے سیلز جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ اس کو کراس سیلنگ میں لے لیں گے. پھر اس کے بعد آپ کی یہاں پہ آ جائے گی کسٹم کمبینیشن. یہاں سے آپ کسٹم کمبینیشن بھی سلیکٹ کر لیں گے, اور یہاں سے آپ اس کو جو ہے کسٹم کمبینیشن میں آپ کا پروڈکٹ سیٹ آ جائے گا, اور آپ یہاں سے اس کا انٹریکٹیڈ ود یور پروڈکٹ ود پروڈکٹس فرام آپ نے لیٹ سے کسٹمر ہماری جو ہے گلاسز اس نے دیکھی ہیں تو ہم گلاسز لے لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس انکلوڈ آڈینس انٹریکشن پروڈکٹ پرچیزڈ یا ایڈ ٹو کارڈ یا ویوڈ. ٹھیک ہے جی, ہم یہاں پہ اس کا ایک جو ہے کریٹ کر لیتے ہیں کانسیپٹ, اور پھر ہم اس کے بعد اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے ڈیٹیلڈ ری ٹارگیٹنگ. ری ٹارگیٹنگ ہم جو ہے اس سے کیسے کر سکتے ہیں, ہم بہت اچھے طریقے سے جو ہے لوگوں کو ایڈ دکھا سکتے ہیں دوبارہ سے, اور ان میں سے اپنے کسٹمر جو ہیں وہ مزید ریکریٹ کر سکتے ہیں. ان کو کوئی اچھی آفر دیں, اور اچھی آفر دے کے ہم اس سے زیادہ بہتر سیل جنریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے ری ٹارگیٹنگ. مزید ری ٹارگیٹنگ جو ہے ہم آگے چل کے پڑھیں گے, اور اس میں ہم بہت ساری فیچرز کو جو ہے دوبارہ سے دیکھیں گے کہ کون سے اچھے فیچرز ہیں اور کون سی اچھی جو آفرز ہیں وہ ہم دے کے کسٹمر کو انٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنے پروڈکٹس سے زیادہ, اور سیلز اچھی سے اچھی جنریٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ شرط ہے کہ آپ کی ویب سائٹ ہونی چاہیے. آپ اپنی ویب سائٹ ضرور بنائیں, ویب سائٹ بنا کے پھر اس کے اوپر یہ پکسل لگائیں, پکسل لگا کے ڈیٹا اکٹھا کریں, اور پھر جو ہے آپ کے لیے یہ کارآمد زیادہ اچھے طریقے سے ہوگا. اگر آپ اس کو نہیں کریں گے, پکسل نہیں لگاتے اپنی سائٹ پہ, یا آپ کی ویب سائٹ نہیں ہے, تو پھر ان ایڈز کو رن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور جو ہے زیادہ بہتر سیلز بھی آپ کو جنریٹ کرنے میں پرابلم آئیں گی. تو یہ طریقہ ہے جس سے آپ جو ہے اپنی سیلز کو بہتر طریقے سے جنریٹ کر سکتے ہیں, ری ٹارگیٹنگ کر سکتے ہیں, اور اچھے سے اچھا کسٹمر بنا سکتے ہیں. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.